وإلى حاجاتنا يا الله، وإلى حاجاتنا يا رحمن، وإلى حاجاتنا يا رحيم، خصوصا إلى حاجات هذه الجزيرة في هذه البيت. Kita minta juga hajat-hajat kita, mudah-mudahan hajat-hajat kita dan keluarga kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta juga hajat-hajatnya dari Kiai Idris sebagai wali kota Depok kita, mudah-mudahan di penghujung kalinya beliau husnul khotimah, baik dalam memimpin kota Depok, baik namanya, baik programnya, dan mudah-mudahan kita doakan Haji Imam Budi Hartono dengan Ibu Ririn Farabi, insyaallah sebagai orang-orang yang akan mewakili kita sebagai Depok, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua kita Pak Haji Jazim selalu setia untuk menjadi pembimbing, mensupport, penasihat dari Pak Imam dan Guru. Kita doakan semua yang punya hajat untuk keluarganya, pekerjaan, untuk usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbal hajatina ya Allah, taqabbal hajatina ya Rahman, taqabbal hajatina ya Rahim, bisirril Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah di Masjid Al-Mu'min, lagi nunggu tim. Kita akan meluncur ke Ciherang untuk zikir malam Jumat di kediaman Bapak Haji Jazi, Bendahara Sahid Kota Depok. Kita akan zikir nguatin rumah dan usahanya beliau. Mudah-mudahan berkah. Ini nunggu beberapa orang lagi ya, dan lancar mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabb. Untuk formasi yang minggu lalu, mohon maaf kita lagi rubah dulu, nanti insya Allah kalau lanjut minggu depan nanti formasi awal lagi, karena ini takutnya kalau yang muda-muda nggak kuat begadang nih, takutnya pengen pulang dulu ya, maaf, bismillah. Alhamdulillah, ba'da zikir di kediaman Pak Haji Zazi beserta saudara saya nih Pak Ustaz Sarin. Kasih pantun dulu Ustaz Sarinnya tadi. Siap. Kalau orang gede kudu nyender. Cakep. Kalau nggak nyender bisa rebah. Cakep. Kalau kayak adek lagi bikin air, insya Allah ijabah. Amin. Ya, berkat doa bareng-bareng kita semua ya malam ini ya, berkah selalu. Dan ini hadiah minyak Al Hikmah. Maaf tangan kiri ya, maaf tangan kiri. Alhamdulillah. Satu-satu dapat satu-satu yang kikir, maaf tangan kiri. Dioper aja, oper kanan. Oper dulu kanan, maaf. Nah, tuh. Pagi belum pulang kan? Kalau belum pulang dapat minyak. Kalau udah pulang berarti nggak dapat rezeki minyak pagi. maaf, tangan kiri maaf ya. Udah semua? Belum. Nah, ini minyak Al Hikmah nanti iya yang di luar juga dapat. Pokoknya tenang aja. Nah, ini satu lagi di luar. Abang belum kan? Belum, satu lagi nih. Alhamdulillah. Tenang, jatah tidak berkurang. Itu mah itu dulu ya. Kalau pulang duluan nggak dikasih jatahnya. Ya, berkah. Abah suka. Berkah. Abis zikir, ini Ibu Mas Yogi nih, ya kan? Ustaz Sarin lagi cerita, wah udah penghibur. Abis zikir kita kan tuh bersama tim zikir kita Harja Mukti Cimanggis. Ayo habisin. Biar nanti zikir selanjutnya kita masih seger tuh. Alhamdulillah, berkah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah biasanya nyender. Hah? Nyender. Nah, biar datang wajahnya. Nah. Kalau orang gede kan belum nyender. Belum nyender apa? Kalau kayak ada bikin aja, tidak boleh jawab. Amin. Ada aja yang mungkin masuknya tuh kedengeran. Harusnya pakai mic itu.
Oh iya, nah, itu jadi itu yang tadi. Berarti saya kerja di PDAM. Ayo. Nah, kita bagi tugas. Omen sama Yang Yasin siapa Yasin? ini kan sama Omen kali apa? Omen Yadi Yasin. Omen Yadi deh Yasin. Omen Yadi Yasin. Mau surat apa? Yasin aja. Rahman. Yasin aja. Nanti Yasin. Ini Yasin tadi dua nih. Ini Rahman. Ar-Rahman dua. Ini dua Omen sama ini sama Anton. Rahman. Omen itu deh. Nah, Yasin aja, Yasin aja. Berarti Yasin tiga nggak apa-apa. di sana. Yasin tiga. Ayo. Ya kan? Nah, oh ya. Oh nggak ada. Timbang Yasin nggak ada. Kalau ada, dua ya. Ini Yasin aja tuh. Artinya di rumahnya aja. Ada. Berarti Ar-Rahman siapa yang agak lancar? Ya. Romen. Roman ya. Roman ya. Cari dulu. Ada seratan. Hah? Surat mana? Surat rumah. Yang jual. Nah yang AA mah kulhu aja ya. Baca kulhu sampai kita kelar. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Terus diulang-ulang dulu. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan baca kulhu aja dah. Bisa. Bisa kelihatan. Dan Yasin ya. iya. Boleh pakai kulhu. Ya kulhu ya. Kulhu. Tapi terus ya. Iya, Terus sampai kelar ya. Berarti Yasin tadi saya baca. biasa dijelasin aja. Yasin satu lagi. Iya dong saya sih. Nah Yasin terus Ar-Rahman dua. Kita ke Waqiah. Ada nggak? Coba cari dulu Waqiah. Seperti ini ada nggak Waqiah? Ya Ar-Rahman. Ada nggak Ar-Rahman? Kita Waqiah. Ini sih ada Waqiah kan? Yasin sana nggak Waqiah lagi. Yasin di mana? Yang Yasin bukan, itu kayaknya ada wakiannya. Ada wakian. Gitu. Dan surat apa? Nah, pakai Quran berarti. Ada beli nggak? Oh iya. Besi. Cari yang beli. Di Quran cari Quran ada. Ar-Rahman Tulisannya dari Quran Pak. Nah ini pakai aja. Beda. Ada nggak? Ya mau pakai HP lebih enak. Yasin Masa Yasin dia belum kontak? tampil Pak. Itu dibatas. Kalau ini kita ada di sana. Ini ada di sini. Beda ya udah. Jelek. Ini
Ini orang-orang kan tidak punya. Ini katanya ada ini dari Dah. Ini kalau yang sini bolak balik dia apa? Enggak, sekali ya. Insya Allah. Nah. Pelan-pelan aja kan ya. Nanti kalau udah pelan duluan kita ikutin yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini malam Jumat, malam penuh barokah, dan ada kegiatan orang tua kita, sesepuh kita Pak Haji Jazid. Insyaallah kita malam ini akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, dan nanti ditambah dengan kekuatan itu. Pertama, niat tujuan adalah mudah-mudahan kediaman ini yang khususon memang ini salah satu kediaman dari Pak Haji Jazid yang memang tidak ditinggali oleh beliau, tapi mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah tempat ini, dan mudah-mudahan dengan zikir kita Allah lancarkan, Allah sehatkan Pak Haji Jazid dan keluarga, wabil khusus hajat-hajatnya, usaha beliau percetakan di belakang rumah ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan. Orang-orang yang membantu Pak Haji Jazid diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kalaupun ini nanti rumah ini akan dijual, dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa ada 3 surat yang kita baca? Pertama, surat Yasin, kita tahu ya, kita memang sudah rutinkan malam Jumat baca surat Yasin. Ini Rasulullah SAW sering mengingatkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu semua adalah syifa. Syifa itu artinya obat. Apapun bentuk ayat dalam Al-Quran, bahkan dengan awal Bismillahirrahmanirrahim itu obat. Ketika beberapa sahabat meminta syariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya cukup membacakan surat Al-Fatihah, ini sudah mustajabah. Apalagi dengan kekuatan daripada Al-Quran. Al-Quran ini ada semacam ijazahnya, semacam setiap surat itu ada khodam. Khodam itu jangan ibarat kata jin atau segala macam ya. Jadi seperti surat Al-Fatihah itu Syekh Rafa'ul Haidi. Jadi kalau kita bawain surat Al-Fatihah, mau baca 1 kali sehabis baca asar, kita bacakan Fatihah dulu, pertama pada Rasulullah SAW, lalu pada sahabat yang 4, lalu malaikat yang 6, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Rohim, Atid. Itu penguat daripada malaikat, itu para orang tua kita, guru kita. Dan kalau kita mendawamkan Al-Fatihah, kita fatihahkan Syekh Rafa'ul Haidi. Itu beliau khodamnya surat Al-Fatihah. Ada juga surat jin kalau mau dibaca, misalkan penasaran pengen tahu bentuknya jin malam Jumat, ya baca 41 kali surat jin, dibaca dulu awal yang tadi dengan Syekh Abu Zain, itu khodamnya surat jin. Tapi kalau nggak kuat jangan, harus dampingi Sasari. Takutnya nggak kuat karena baru melihat jempolnya aja, banyak kan orang nggak kuat. Ya baru jempol kakinya udah. Jadi makanya dihindari lah kalau kita nggak kuat. Jangan. Tapi minimal dengan baca surat-surat Al-Quran itu, kalau kita yakin kepada Allah SWT, menjadi obat dalam segala masalah, bukan hanya obat dalam segala penyakit. Ya, kita ada masalah rumah tangga, itu Quran solusinya. Kita ada masalah pekerjaan, itu Quran solusinya. Setiap ayat, setiap surat itu mengandung makna yang luar biasa. Nah, Yasin juga sama, itu adalah syifa untuk mengobati, untuk benteng. Ya,
benteng kita nanti kita baca juga ya Jabal Quran, ini benteng dari Asmaul Husna buat membentengi keluarga, buat membentengi rumah, buat membentengi usaha. Ketika kita baca Yasin, maka insya Allah hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus untuk rumah-rumah yang memang kondisinya ada sesuatu hal yang tidak baik gitu ya secara gaib, karena kita kan juga pasti bisa tempat itu ada makhluknya, entah kita duluan atau mereka duluan yang tinggal di rumah. Jadi kalau tidak mengganggu tidak masalah, tapi kalau yang mengganggu ya kita bentengi dengan surat Yasin. Kalau surat Ar-Rahman itu lebih menguatkan lagi benteng di tiap sudut rumah. Karena gini, kenapa ketika ada orang yang minta syariat buat bersihin rumah sekali selesai aman, tapi kalau cuma satu kali dia ngebersihin tapi tidak ditutup benteng, maka nanti masuk lebih banyak lagi. Ibarat katanya makhluknya keluar karena dipaksa ngajak temennya, bisa lebih banyak dari itu. Makanya kalau syariatin rumah minimal 3 kali. Pertama kita cari tahu titiknya di mana, titik-titik makhluk bersarang mengganggu atau tidak. Kalau yang ganggu, enggak ganggu ya masalah. Kalau yang mengganggu ya mohon maaf. Kalau dia mengganggu kita keluarkan. Nah setelah kita keluarkan tahu titiknya, baru yang keduanya kita bentengi rumah. Nah, kita usir bukan kita bentengi ya. Kita keluarkan dulu. Baru yang ketiga kita bentengi. Jadi ketika kita bentengi, makanya ketika dalam pengobatan hikmah pertama buka dengan syahadat. Syahadat itu pembuka. Jadi kita bakal tahu oh titik itu nggak beresnya. Nah setelah baca syahadat baru kita baca surat Al-Fatihah, Yasin, baru itu bentengi dengan sholawat. Makanya sholawat itu adalah benteng terkuat untuk mencari syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu Ar-Rahman, dia titik bentengnya lebih kuat. Kalau Waqiah itu buat membuka rezeki, kita tahu ya. Waqiah itu orang yang baca surat Al-Fatihah, surat Waqiah mendawamkan itu setiap pada subuh nggak akan fakir gitu. Ya, pada subuh kita baca Waqiah nggak akan fakir gitu. Dalam artian nggak akan kita sempit rezeki kita, pasti ketemu tuh rezeki hari ini. Kalau kita dawami baca Waqiah. Ya boleh malam Jumat, boleh Jumat, tapi bagusnya lagi setiap hari minimal. Ini amanah dari orang tua saya almarhumah ibu saya. Dulu ibu saya itu juara voli tingkat nasional. Ya, meninggal, sebelum meninggal beliau berpesan jangan tinggalkan baca surat Al-Waqiah. Ya minimal kalau saya mengimami itu setiap pada subuh atau pada maghrib saya pasti pakai Waqiah, walaupun tidak sampai selesai. Karena terhitung kalau sudah 10 ayat, insya Allah seperti surat pertengahan daripada Quran ya Al-Kahfi. Itu kalau kita baca 10 ayat Al-Kahfi dijawabkan ya lebih baik sampai tamat. Tapi 10 ayat minimal akan terhindar daripada fitnah dasar gitu ya. Makanya inilah surat-surat yang kita baca malam ini. Banyak ada juga surat Al-Baqarah yang memang Kiai Idris juga memakai surat itu juga bagus ya. Dan juga penguat kulhu adalah ya kita tahu kulhu itu adalah jantungnya Quran. Sepertiga Quran ada 20. Jadi kalau baca 3 kali kulhu ya, satu Quran kita baca ya. Apalagi kalau sampai puluhan kali baca kulhu, insya Allah kita dianggap malam ini sebagai orang-orang yang menghatamkan Quran. Jadi insya Allah apa yang kita baca malam ini bukan hanya jadi kebaikan buat tuan rumah Sohibul Hajat Pak Haji Jazi, tapi juga kebaikan buat kita semua. Insya Allah kita sebelum baca nanti masing-masing tugasnya nanti bismillah kita baca secara khusyuk. Mari sama-sama kita baca syahadat, lalu kita baca istighfar untuk minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa inna sahaba Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah khusus
syaulillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا bila mari sama-sama orang-orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita yang sudah tidak ada, kita kirim Fatihah khususan bila almarhum. كلهم شهداء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع الملائكة المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وربيع عليه السلام وآتي عليه السلام وكلهم جميع الملائكة المقربين شهد لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حاجاتنا يا الله، وإلى حاجاتنا يا رحمن، وإلى حاجاتنا يا رحيم، خصوصا إلى حاجات من جزيل عهدهم في هذه البيت. Kita minta juga hajat-hajat kita, mudah-mudahan hajat-hajat kita dan keluarga kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta juga hajat-hajatnya dari Kiai Idris sebagai wali kota Depok kita, mudah-mudahan di penghujung kalinya beliau husnul khotimah, baik dalam memimpin kota Depok, baik namanya, baik programnya, dan mudah-mudahan kita doakan Haji Imam Budi Hartono dengan Ibu Ririn Farabi, insyaallah sebagai orang-orang yang akan mewakili kita kota Depok, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua kita Pak Haji Jazim selalu setia untuk menjadi membimbing, mensupport, penasihat dari Pak Imam dan Guru. Kita doakan semua yang punya hajat untuk keluarganya, pekerjaan, untuk usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbal hajatina ya Allah, taqabbal hajatina ya Rahman, taqabbal hajatina ya Rahim. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka langsung
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الذين الذين إبراهيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أرسلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء ألفيناه في إمام مبين وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا كفرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا نعيذ معكم إن كنتم أنتم قوم مسلمون وجاء محمد رسول يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون وما يلعب الذي ولد وإليه يرجعون أأنتم من دونه آلهة وما أنزل على قومه من بعده من جند السماء وما المنزلين إنا لناسعة وإذا فإذا هم قابلون يا أشرف الأنبياء جاهدين رسولنا قلبه يستغفرون ألم يروا كيف قبلهم بالأرض يدعون إليه ما يبصرون وإن كنا فجمع علينا مؤمنون وآياتنا الأرض ميتة أهلنا وعرضنا منها فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نعيم وعنب وفجرنا بها من العيون ليأكل بثمره وفضله عليه ولا يحصرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض والأنفس ومما لا يعلمون وآيات لهم وإذا هم مخبتون والشمس تجري لها كبير لديه ولهم وضناه منازل لعلهم قدير لا يستبشر إلا أصبح الله ويستبشر والسماء وقلوا في فلك يسبحون وآيات لهم والنعمية لهم مشهور وخلقنا لهم من مثله ما يرقصون وإن نشأ ولا تدع لهم ولهم يؤمنون
إلا رحمة منك ومتاع وإذا كلا فقد بين أيديكم وظهرتكم على ترحمون وما من آية ربهم إلا معناه وإذا قيل لهم أن كفروا بالله قال الذين كفروا الذين آمنوا وعملوا ويشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى نحن وكنتم صادقين وينظرون إلى الآخرة وإلى أنفسهم وهم يحسبون ولا يتبعون سبيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونرجع في صور بينهم من عند سوى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا وميتنا بمرضنا هذا موعد ربنا والصداق المرسلون إن كانت لنفحة واحدة فإذا هم جميعا إلينا راجعون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يومئذ هم الفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على ريب متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا يومئذ المجرمون ألم تعلمكم يا بني آدم على طاقة يسرا إنهم لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم أيها كنتم تقولون اليوم نأتي على أبوابهم وتكلمون عليهم وتستقبلون بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطهم وإليهم يمسكون ولو نشاء لمسناهم على أماكنهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا من بينه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من بلايا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا ولم لهم مما عملت أيدينا أن نرفعهم لها مالكون وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون فلا يحزنك قولهم إننا لهم يبصرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان وتولى هم نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسمع القول قال من يريد الله وهي رميم قل الذي أبصر ولما أخوه بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله كلمة حق عليها بها نحيا ولا نموت ولا إن شاء الله من الآمنين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca yang Jabbar ya Tuhan 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar ya Tuhan, 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 ya Jabbar ya Tuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa
رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم انا نعوذ بك من البراس والجنون والجبال وسيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم تقبل حاجاتنا يا الله اللهم تقبل حاجاتنا يا رحمن اللهم تقبل حاجاتنا يا رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حلم علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمهم وعافه واعف عنه ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Malam ini saya kasih ijazah sebelum kita tutup untuk mengenalkan rumah ini bisa dipakai. Kalau saya akan kasih ijazahnya malam ini buat yang hadir. Ini adalah amalan dari almarhum Kiai Haji Abdullah Abbas Jember pimpinan Pondok Pesantren Jember. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional. Beliau dulu saya tahun 98 saya dikasih amalan hikmah oleh beliau, yaitu pengobatan dan kanuragan. Sampai sekarang saya pakai. Salah satunya Allah malakal hamdu wa mushtaka itu boleh diambil. Terus suma'iyahu inasyarad dawab juga pengobatan. Dan satu buat penutup. Jadi ketika tadi saya bilang syahadat di awal itu membuka gaib. Jadi kalau kita mau mengobati, mau kondisi rumah itu selalu dibuka dengan syahadat. Jangan sampai ada hati kita kecil kita. Ketika kita mengobati orang dia sembuh, kita merasa kita yang mengobati, kita yang sembuh. Itu sudah kita syirik namanya. Walaupun di metode air kah, metode minyak kah, atau metode urut kita, metode doa kita, itu hanya wasilah saja. La haula wala quwwata illa billah. Yang punya kuasa hanya Allah, kita nggak punya apa. Makanya kata orang berobat ke kita, dia minta semua yakin Allah, minta Allah, Allah pasti akan kasih. Kita yang perantara sih, tapi kita nggak punya apa, kita nggak punya daya dan upaya sama sekali. Maka syahadat itu adalah buat menguatkan tauhid kita. Jangan sampai kita punya niat atau di hati kecil kita ada sedikit kita menganggap kita yang bisa menyelamatkan diri, atau kita yang membersihkan tempat. Nggak ada apa-apanya. Kalau kata Allah pun fayatun, kalau kata Allah enggak ya enggak. Itu pertama. Dan yang terakhir, ketika kita menutup hal gaib itu dengan sholat. Nah, almarhum guru saya, Guru Abbas memberikan ilmu buat menutup yaitu dengan sholawat. Tapi sholawat ini diawali dengan kalimat batoha. Batoha itu abah toha. Di Cirebon Buntet, kalau ada yang tahu pesantren Buntet Cirebon itu ada ini rel kereta api di seberang itu hutan. Nggak ada rumah sama sekali. Tapi orang kampung itu tahu dalam waktu yang tidak ditentukan, yang tidak diketahui oleh masyarakat,
ada tiba-tiba rumah muncul di hutan itu, ibu rumahnya, dan keluar. Dan ketika beliau keluar, beliau menyamani orang yang memang beliau tuju, pulang lagi ke rumah itu, dan memang tidak ada lagi namanya Bapak. Itu salah satu guru daripada almarhum Kiai Abdul Abbas. Boleh dilihat di Google siapa beliau Kiai Abdul Abbas. Nah, salah satu guru beliau adalah Bapak. Maka saya akan mengijazahkan, karena saya juga sudah diijazahi oleh beliau. Kita baca Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir 3 kali. Baru kita lanjutin sholawat 7 kali, tapi tanpa nafas. Jadi tarik nafas. Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir, sholawat Muhammad. Baru kita lepas nafas, kita tepuk 3 kali. Jadi makanya mundur atau kita tepuk akuat. Kita mundur, ya. Biar latihan nanti besok kalau zikir di mana itu penuh. Ya, kita latihan dulu. Dari nafas dalam Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir, sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ya, latihan lagi. Batoah hadir, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita panjang nggak ada kuat napasnya. Kita bukan Muhammad ya. Jadi sasari kuat napasnya. Kalau malam, ya kita siap. Saya contohin. Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di lantai, apapun yang ada di rumah, hal gaib yang negatif nggak akan ada. Boleh nanti dipraktekin, ya. Ya praktekinnya lewat istri kita aja, lagi tidur kita ketemu. Pasti nggak boleh istri. Ya, siap ya. Apa ya? Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir, sallallahu alaihi Muhammad. Batoah hadir 3 kali, sallallahu alaihi Muhammad 3 kali. Satu nafas, ya, satu nafas. Oke, lebih enak sih. Ini lebih enak. Nempoknya gampang. Ya, ingat nempoknya lantai. Ya itu kalau di rumah, kalau istri posisi tidur lantai jangan ditepok. Repot itu sasaran. 3 kali ya kita begitu mengulang 3 kali. Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Tarik nafas lagi. Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Batoah hadir, Batoah hadir, Batoah hadir, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ini jangan dipraktekin bingung ya. Atau jadi madorot, jadi fitnah. Ya. Tapi kalau di kalangan pikiran bisa sarin atau di rumah kita lagi praktekin, saya juga kalau lagi bikin zikir umum nggak pakai praktek dulu karena alat ini dulu. Padahal ini tidak ada adat tradisi apa. Ini mah cuma memang begitu kata dulu, dan dulunya ya ulama yang mursyid yang menyambung kira-kira 15 pimpinan dalam pesantren murid Cirebon. Ya itu salah satu. Jadi insyaallah ini amanah, jazaim, dan apapun yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah. Hajat-hajat yang kita minta juga diberikan kelancaran. Khusus sholat, hajat Pak Haji Jazim dan keluarga besarnya, juga saudara-saudara kerabatnya juga yang memang selalu membantu beliau, mudah-mudahan dilancarkan. Dan juga doakan karena beliau juga Pak Haji Jazim adalah tim dari Pak Imam, dari Pak Idris ya, Pak Idris. Beliau adalah bendahara umum sakit sahabat Idris. Jadi doakan beliau sehat, lancar usahanya, dan insya Allah mudah-mudahan jadi rutin ya. Nanti kita dibilang sasarin ya. Kalau memang waktu minggu depan memang kita tinggal callingan ya. Nanti insya Allah ya. Mungkin setelah ini nanti ada rumah-rumah lagi yang di harga mukti kan di tengok tuh. Nah kita harus sasarin. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Terima kasih banyak. Jangan pulang dulu, ngopi dulu santai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Jawa ya. Ya, aduh, ya. Dari saya boleh di kopi dulu bisa diamalin ya. Amalin ini buat pribadi dulu latihan. Ya, kalau ada rumah pribadi yang kira-kira lagi kurang ini, nanti kapan-kapan kita setiap ketemu biasa satu ayat. Pokoknya nggak beda dengan Sasari mah sama, satu jalur. Satu dulu satu ayat. Apa imam itu? Hamil istri. Kalau kuasa Allah